একদিকে প্রধানমন্ত্রী আর অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাল্টা জবাব। লক্ষ্য 26 উত্তরবঙ্গের নরেন্দ্র মোদী। আলিপুরদুয়ারের সভায় দুর্নীতি অস্ত্রের শান প্রধানমন্ত্রীর। ব্যাকসিটে সিঁদুর। হাজার হাজার শিক্ষক পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে। বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে তৃণমূল সরকার। এভাবেই তৃণমূল সরকারকে তোপ দাগেন নরেন্দ্র মোদী। গরিব দলিতদের সঙ্গে কেন শত্রুতা করছে রাজ্যের শাসক দল? কেন্দ্রের প্রকল্প বাংলায় কার্যকর করা হচ্ছে না, তোপ দাগেন নরেন্দ্র মোদী। নরেন্দ্র মোদীর মুখে এসএসসি প্রসঙ্গ, দুর্নীতি অস্ত্রে বাংলা সরকারকে কটাক্ষ তাঁর। পাল্টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে ব্যাপক কেলেঙ্কারি। टीएमसी सरकार ने अपने शासनकाल में हजारों टीचर्स का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। ये सिर्फ कुछ हजार टीचर्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है। टीचर्स के अभाव में लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर है। इतना बड़ा पाप टीएमसी के नेताओं ने किया है। हद तो ये है कि ये लोग आज भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। गार्बेज ऑफ लाइफ, इतना झूठा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो आपका गवर्नमेंट का है। बीजेपी राज को देखो, आज आप एसएससी का टीचर को बात करते हैं, कौन किया है? ये हम लोगों ने किया है ना कोर्ट केस में हुआ है। कोर्ट केस कौन किया है? सीपीएम और बीजेपी किया है। आपका भैकम क्या हुआ? कितना आदमी को डेथ हुआ था मध्य प्रदेश में? बीजेपी का गवर्नमेंट था, क्या हुआ रिजल्ट? সামনে বড় লড়াই, বড় চ্যালেঞ্জ, কোমর বাঁধতে হবে আহ্বান প্রধানমন্ত্রী। পাল্টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চ্যালেঞ্জ, ক্ষমতা থাকলে আগামীকালই ভোট করান তৈরি রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। आज भाजपा देश के कई राज्यों में सरकारें चला रही है। पड़ोस में असम हो, त्रिपुरा हो या फिर ओडिशा, यहां भाजपा सरकारें तेजी से विकास कार्यों में जुटी है। बंगाल के सभी भाजपा कार्यकर्ता साथियों से कहूंगा, हमें कमर कसकर तैयार रहना है। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि लोकतंत्र पर पश्चिम बंगाल की जनता के विश्वास को फिर से कैसे बहाल करें। Is it the time for Narendra Modi, Prime Minister of this country, and his presence of him? His minister said, like Operation Sindoor, they will do the Bengal operation also. Operation of Bengal. I challenge them. If they have the guards, you go election for tomorrow. We are ready and Bengal is ready to accept your challenge. But please remember, time is a factor. You must remember the timing. চ্যালেঞ্জ পাল্টা চ্যালেঞ্জ, আর একই সঙ্গে উন্নয়ন নিয়েও সরব হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, তার কারণ তৃণমূল সরকার। আর পাল্টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলেন যে আলিপুরদুয়ারের সভায় অসম থেকে লোক এনে ভরাতে হয়েছে, বাংলার মানুষ ভরসাই করে না নরেন্দ্র মোদীকে। শুনবো। केंद्र सरकार के प्रयासों से ही कल्याणी एम्स बना है। न्यू अलीपुरद्वार और न्यू जलपाईगुड़ी जैसे
रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। बंगाल की व्यापारिक गतिविधियों को उत्तर भारत से जोड़ने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। कोलकाता मेट्रो का अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। কেন আজকে ওনাকে আসাম থেকে লোক নিয়ে আসতে হয়েছে আলিপুরদুয়ারে? আলিপুরদুয়ারের মানুষের প্রতি যদি বিশ্বাস থাকতো তাহলে তো আসাম থেকে লোক নিয়ে আসতে হতো না। আলিপুরদুয়ারের একটা ছোট্ট মিটিং, তার জন্য কুচবিহারের লোক নিয়ে আসতে হতো না, জলপাইগুড়ির লোক নিয়ে আসতে হতো না। তার মানে বাংলার মানুষ, উত্তরবঙ্গের মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে ওনার প্রতি মানুষের কোনো বিশ্বাস নেই। মালদা মুর্শিদাবাদ জেলায় যা হয়েছে তা বর্তমান সরকারের নির্মমতার উদাহরণ। মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর। পাল্টা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, মালদা মুর্শিদাবাদে যা হয়েছে তার পেছনে রয়েছে বিজেপি। साथियों, पश्चिम बंगाल को अब हिंसा की, तुष्टीकरण की, दंगों की, महिला अत्याचार की, घोटालों की राजनीति से मुक्ति चाहिए। अब पश्चिम बंगाल के सामने भाजपा का विकास मॉडल है। মুর্শিদাবাদের মালদার ঘটনা তো বিজেপি করেছে। দাঙ্গা লাগানোর ওস্তাদ তো বিজেপি, এবং তার ডকুমেন্টেশন চাইলে উইথ এভিডেন্স আপনাদের কাছে আমি দিয়ে দেবো। বাংলা নির্মম না, বাংলা হচ্ছে মানবিক সরকার, আর মোদী সরকার হচ্ছে একটা জুমলা সরকার। আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি একে একে বাংলার উন্নয়ন নিয়েও কটাক্ষ করেছেন, তোপ দেখেছে তৃণমূল সরকারকে। পাল্টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার বক্তব্য যে সিঁদুর রাজনীতি করছেন নরেন্দ্র মোদী। একদিকে যখন গোটা বিশ্বে প্রতিনিধি দল গিয়ে অপারেশন সিন্দুরের কথা তুলে ধরছে, সেখানে এ রাজ্যে এসে রাজনীতি করছে, রাজনীতির হোলি করছেন প্রধানমন্ত্রী। आज पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। एक संकट समाज में फैली हिंसा और अराजकता का है। दूसरा संकट माताओं बहनों की असुरक्षा का है, उन पर हो रहे जघन्य अपराधों का है। तीसरा संकट नौजवानों में फैल रही घोर निराशा का है, बेतहाशा बेरोजगारी का है। चौथा संकट घनघोर करप्शन का है, और पांचवा संकट गरीबों का हक छीनने वाली सत्ताधारी पार्टी की स्वार्थी राजनीति का है। Regarding Operation Sindoor, though I don't have any comments, but please remember, every woman they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us to open our mouth. বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।